change répandu. Schau jetzt. Yeah, or we're going to run it. Sì, anche voi signora, buona fortuna. Signora, signora. Bene, come stai?
Prenderanno, rimarranno. Alcuni quello. Vade a prendere. Quando arrivo la sera mi diventa molto perché inizio a sud, vado a Polemica. Entonces, por aquí vamos a estar hablando de este magisterio. I shouldn't be proud. Huh? I shouldn't be proud. What do you mean? I shouldn't care what I do. Florence, on arrive aujourd'hui. It's until 7. Okay. Vale che il pacco da sopra.
Scusi. Esta la consideraban la puerta para entrar al paraíso, por eso la puerta del paraíso. El hombre que tenía esta obra maestra fue Lorenzo. Acabó en 1452. Demasiado, sí. Bagno gratis. Infatti cos'è il giro? ¿Adentro o la Eh sì. Pero